দেখছেন এজিটি লাইভ 24/7 নরক নুগুই তঙ্গ এজিটি লাইভ 24/7 Boromia Muglai terus ini Hawaii ini coba jauh tuh nih ini kau mana saja tapi bos ini apa kabarnya ada masalah banyak bingung menang semua korek karena ucapkan kena tahu ucap pantai oh sampah jadi mata kalian kena tong mata tuh gimana kok jempila digital media jangan tadi dompet di sana Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. Tại CNTTADCनि Honorable CEO Nogo Hambaite Kumiya Horo Tại Ora Phaimanjak Phainai Joto Tripura Hastini Joto Lukurong Nogo Hambaite Kulumu Tai Ani Kolik Joto NDC Ramjara Phaimanjak Phainai CNT Tripura Hastini Honorable MLS Nogo Hambaite Kumiya Horo Tai CNT Joto Je Community Head Nogo ang hambaite Kumiya Horo Tai omni logi oro tongnai joto amchaini phaimanje phaijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff dongbo hambaiya horo tai sini joto media ni ado bumje dongbo hambaiya horo omono tini sini overtaking completing tha sini CN ni tai sini masa borong gunang Honorable Executive Member sini borong gunang C.K. Jamatia Saibingo in overtaking the Borobo Hambaya Horo Tai Khaka Hambaya Horo Omono ang mochang Runiel de Burma kaitonni mungui semaitangi sajabo ang Bharat Elambagni bisingti khajak terongno poito kubui tai khorok bomui sajabo ang Bharatni phan keplai tai kethalai mungno naikoli tonunai ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni charipang adong okrani samungno jotoni bagrino tangnai Bharatni Elambag tai kerongni bisingti kirima krei klai eba bagsano
चाजाकमा एबा चाजागिया खोलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामु तांलाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदं अक्रानी बारजानो नांगुई नांयावै केबोनी बोखाक फुनुगै एबा हुइजागै सामु तांलाक हामबाय जतन Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runiyal Debarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. आं मुचां चंद्र कुमार जमातिया बाबा गरियानि मुंतुई समाय तांगै साजागो आं भारत एलेमबागनि बिसिंतुई खाजाक केरंनो उइतो कुबै तै खरक बमै साजागो आं भारतनि हान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तांनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि चारिफां आदंनि सामुंनो जत्तनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतुई किरिमाकरै खालायै एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खालाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा फैजागै सामों तांलाक आनी थानी याफाजाक हांकर ककचापनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबोनि बोखाक फुनुगै एबा फैजागै सामों तांलाक जतन खुलुमखा हामबाय হিসাবে এই কাজটাকে ভালো মতে সিরিয়াসলি এবং ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আমি পালন করব এবং যতটুকু আমরা লিমিটেড ফান্ড পাচ্ছি এটার মাধ্যমে আমি কাজ করব এবং বাড়তি ফান্ডের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা আবেদন রাখব আমাদের বুবাগরা আছে ওনার সাথে সবাই মিলে আমাদের এমএলএ মিনিস্টার সবাই মিলে আমরা যাব এবং ফান্ডের জন্য রিকোয়েস্ট করব আর যে লিমিটেড ফান্ডের মাধ্যমে যে কাজ করছি আমরা গত 5 বছরও করেছি এই 5 বছরও আমি যে সিএম দায়িত্ব পেয়েছি এটার আরও বৃদ্ধি হারে বা আরও ভালোভাবে করব কারণ কি গত 5 বছরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে আমি জেনেছি সব বিষয়ে আমি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছি এই এক্সপিরিয়েন্সকে কাজে লাগিয়ে এবার সিএম পদ যেহেতু পেয়েছি আমি দায়িত্ব পালন যে ভালো মতে করব এবং সব জনগণের জন্য কাজ করব ত্রিপ্রাসা অঞ্চলের জন্য কাজ করব অঞ্চলে আরও উন্নতি
ডেভেলপমেন্ট করার জন্যই কাজ করবো এই লিমিটেড ফান্ডের মাধ্যমে। ওনারা তো যে 4 জন আছেন ওনারা এখনো আমাদের যে কাউন্সিল ভবনে শপথ গ্রহণ করেনি এখন। আমি নিজে যেহেতু আজকে সিএম হয়েছি আমি ওনাদেরকে আবেদন রাখবো আপনারা তাড়াতাড়ি যতটুকু পারেন এই শপথ গ্রহণটাকে যাতে ফিনিশ করুন। রাজনৈতিক দল হিসাবে কি তাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল? হ্যাঁ, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে করেছি এবং আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখছে এটা, আমাদের আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এবং সবাই আমরা কমিউনিটি হেড যে আমাদের সব ত্রিপুরামথার দলীয় স্তরের যে নেতৃত্বদেরকে ইনভাইটেশন দিয়েছি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও আমরা নিমন্ত্রণ করেছি। এটা আমাদের পার্টি হাইকমান্ড ঠিক করবে, পার্টির উচ্চ পদাধিকারীরা বুবাগরা ঠিক করবে, এটার জন্য এখনো কিছু কথা হয়নি। গতকালকে আপনি বলেছেন পানীয় জল, রাস্তা, বিদ্যুৎ এইসব নিয়ে শিক্ষা, বিদ্যুৎ তো নয়, বিদ্যুৎ তো আমাদের ডিপার্টমেন্ট নেই। শিক্ষা এইসব নিয়ে আপনি কাজ করবেন। আপনাদের একটা দাবি ছিল মানে ভাষা নিয়ে, সেই বিষয়টা ভাষা নিয়ে তো দেখুন আজকেও আমরা যে শপথ গ্রহণ নিয়েছি, যে ওভারটেকিং নিয়েছি, আমাদের ককবরকে নিয়েছি, আর এডিসিতেও আমরা ককবরক গভর্নমেন্ট স্ক্রিপ্ট আস্তে আস্তে চালু করছি, সব মিডিয়ামে চালু করছি। তাইসা বিশ্বাস খাই রহমানি তাইসা সিংহ চৌই রহরে টিটিএডিসি তাইসা আসু রংবাগে যত ত্রিপুরা হাসেনি লুকু রঙাং পাইপ্লাই হামবাই তে হামজামুয়া হলো কাউন্টি নই ফানবাই সি অম সম্ভব তিনি জায়গা তাইসা হাইনো হাই তিনি সেকেন্ড টাইম নিবাগি আসুনানি ত্রিপুরামথা পার্টি তাইসা দ্বিতীয়বার যে আসু থানি নই সহযোগিতা নই ফান দङ এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগানি দেব ফান বুবাগ্रानि चाइटा मुंबाई बुबाग्रानि नाहार मुंबाई ত্রিপ্রাসাদ ফানসানি ফানবাই बुबाग्राना उक्लुक्ति फानग्रमान बिसिंकेनि तिनिसि अरमा आसु मुताइसा अमन बुबाग्राना हामबाया फर बुबाग्रानि सरि हेंगियान दंदिसा अमन बल ट्रिटमेन्ट थांजा मुंबाया बर मानजो फाइने मुसुंगो तिनि मानजो फाइमालिया अमन जों जत बिनि बागै हायनो हाय गेलेनाय बिनि बागै सुरि लायनाय कारण कि बनसों काहामके सुस्थयै दंगाइसे सिनि थिनां सिनि भबिष्यतजों साजांनाय ত্রিপ্রাসানি थिना जों साजांनाय अमनो बिनि लिडारशिपनि बिसिंथिनो जों साबुमाखायनो दाबुगो एडमिनिस्ट्रेशनलो सीएम हिसाबै समायमा तंमानि यागुलो आनि समाय अमनो तंनाय ত্রিপ্রাসা लुकुरनि बागै गुबुयै सामुंख्लायनानै এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংथि যে সামুंख्लायजानाय तंमानि जों ख्लायनाय थानाय 5 বছরাव অনেক এক্সপিরিয়েন্স গা এডমিনিস্ট্রেশনও কারণ কি थानाय 5 বছরা आं एग्जीक्यूटिव मेंबर हिसाबै तंमानि दाबु तेबो दायित्व कदर मामानि बिसिंथि आं अ दायित्वना आं गुबुयैखै ट्रान्सपेरेन्सिनि माध्यमे गाहामखै जतबे खोथालायि आं जत कलिगबे अक्सालायि जेसिनि एमडिसि जारा अक्रारक दंनाय अक्रा जाग्रा दंनाय सिनि एमएलए जे अक्रारक दंनाय तै जेसिनि पार्टी हेड रक दंनाय तै जत एमडिसि एमएलए दंनाय जतबे खोथालायिनो जों अ ताक्लायनि 2026 नि टिटिएडिसि एडमिनिस्ट्रेशनआव तेबो गुसुं खायनो गुसुं साफा खालामनाय এবং अमन समायबो दंनाय जनगण ত্রিপ্রাসানি गाना सुखे दुखे बुसाय दंनानि आपदे विपदे बुसाय दंनानि এবং যে লিমিটেড ফান্ড मामानि बिसिंथि ত্রিপ্রাসান जों जों साजा खालामनि अमन सिनि मेन नाहारमु ताक्लायबो हाय हाय सिनि मेन नाहारमु सिनि एडुकेशनआव सिनि शिक्षाआव सिनि हेल्थआव तै सिनि तुइयो तै अमन यागुलो गोबां मासजों अलरेडि प्लेनिं जाब्लायजाक बुबाग्राबाय जे अ ताक्लाय 5 বছর तम खायजानाय नांनाय जों अलरेडि बुबाग्राबाय प्लेनिं जाब्लायजाक बबो सामुनो जों खायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुन अलरेडि जे प्लेनिं दंमोन अलरेडि जाब्लायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बुसकां सालाव चाइतोगे आस्ते आस्ते नरगो सायमानाय एवं मिडियानि बिसिंथि बासिनि साग्लायनो मुसिथि नं यांगो जतन यांगो नलेज सरिनाय बबो सामुनो ति जों अ ताक्लाय 5 বছর सामुन खायनो थांनायखौ अमनो दाउते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्ला रनो जत बुमार रनो तैसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा रनो तंनाय रनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसेके लगी रुफाय तिनि अर हायनो हाय लगी रुफाय मागे आं जे सीएम नि बाजा मामानि जागा जे समाय तांनो जागा नरक आनो अनगे लगी रुफाय मागे नं पाइपलाय हामजामो
তাই চিবাইয়া ফরো তাই আং অমনো ইনি যে সিএম যে আসুতে আসুমান স্পেশালি বুবাগ রতে হামবাই মাইয়া ফরো কারণ কি ব আং কাহি শিখলানো 2021 পয়লা সুযোগ রু 2021 ni pore apron sini bor sana regi tawo hain hai 26 mo taise em bisis kamui tawo temo asuk thai kotoro je CM poda asurum bagi bubag no pipeline hambai te awuni logi an joto ti prasan teni lukurogno joto ti prasarana pipeline hambai te hamjo nya puri ani du ekta kok samune asu jolo no thak disinai joto na hambai bubui ke samung khlaine ti prasan bagi samung khlaine o kono saina hai sai kok অরণ টাইম ছিল হামবাই যখন হামবাই আমাদের পরিবেশিত এই সংবাদটি দেখার জন্য ধন্যবাদ চিনি কক্তমা নাইমা বাগুই বেলায় হামবাই ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.